ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଲା ଆମେରିକାର ଅଭେଦ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଇରାନ ଆକ୍ରମଣରେ ମାଟିରେ ମିଶିଲା F-15E ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଇଗଲ ଏବଂ A-10 ୱାର୍ଥଗୋ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଇରାନର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଇରାନ ଆକାଶରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇରାନରେ ଆମେରିକାର ଏକ F-15E ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ତେହରାନ ଖସାଇ ଦେଇଛି। ସେହିଭଳି ପର୍ସିଆନ ଗଲ୍ଫ ନିକଟରେ ଆମେରିକାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଘାତକ ବିମାନ A-10 ୱାର୍ଥଗୋ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଇରାନ ଆକାଶରେ ଆମେରିକାକୁ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱଂସ ହେଉଛି ଆମେରିକାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିମାନ। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଖସାଇଛି ଇରାନ। ଆମେରିକାର A-10 ଆଟାକ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି ଇରାନ। ଆଉ ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରି ଦୃଢ଼ ଜବାବ ରଖିଛି ବା ଦୃଢ଼ ଦାବି ରଖିଛି ଇରାନ। ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ଜଣେ ପାଇଲଟ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଇରାନ ସୀମାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଆମେରିକା। ଆଉ ଗତକାଲି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଫାଇଟର ଜେଟ୍କୁ ଖସାଇ ଦେଇଛି ଇରାନ। F-15 ଏବଂ A-10 ୱାର୍ଥଗକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି ଇରାନ। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଆମେରିକୀୟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟକୁ କରାଯାଇଥିଲା ଟାର୍ଗେଟ୍। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ବେଳେ ବ୍ଲାକ୍ ହକ୍ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଟାକ୍ କରିଛି ଇରାନ। ଆମେରିକା ବେସ୍ ଉପରେ ହେଲା ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ। ଆମେରିକା ସେନା ଛାଉଣି ଉପରେ 19ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ମିଜାଇଲ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ମିଜାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରିଛି ଇରାକୀ ଇସଲାମିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏଯାବତ୍ 13 ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ଭାଗରେ ସଂଘର୍ଷ ହେବା ପରଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 13 ଜଣ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। गोटे पटे अमेरिका कहूला कि इरान समस्त सामरिक शक्ति ध्वंस हो जाइछि, किंतु एसबु भितर आमे देखुचे इरान आक्रमण उपरे आक्रमण करुछि एवं अमेरिकार शक्तिशाली एयरक्राफ्ट को मध्य ध्वंस करुछि। वर्तमान स्थिति अमेरिकार दाबी एवं एपटे इरान प्रति आक्रमण संपर्क में आम विस्तृत भाव में आलोचना करवा। वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ समरेन्द्र बासा आम सहित जोड़ी। श्रीयुक्त बासा आपको स्वागत करुच्ची। गोटे पटे अमेरिका दाबी करुला कि इरान प्राय सामरिक शक्ति सरीगला, किंतु इरान ताकू भूल प्रमाणित करिछि। अर्थात इरान सबुकिछि को समस्त को चकमा देवाई प्रस्तुत। 30 दिन सरी जाइए, 36 दिन युद्ध चालू अच्छी भितर जी रणनीति चेंज होती जो जो स्ट्रेटेजी बोथ साइड रू आमे देखिबा एपटे इजराइल एवं अमेरिका एवं एपटे ईरान बोथ साइड रू जेपरी स्ट्रेटेजी सबने करूछंती। अर्थात जेते डोनाल्ड ट्रम्प देश पई संबोधन देले एवं सेतिर से कहले जे संपूर्ण भाव में तांकर वायुसेना नौसेना को फिनिश कर दैछि एवं ईरान संपूर्ण रूपे हार मानि जाइछि। ता सहित मोर वर्तमान हुरमुज प्रणाली पर कोनोसी किछि करिवार नाही, जहार दरकार से करिवो। तृतीय कथा से सेठी कहले जे वर्तमान जेपरी भाव में युद्ध रे रेजिम चेंज कथा से वर्तमान यही कथा को एडमिट कले जेतिकी निहत करिछि नेता मान को सीरियल रे वर्तमान गोटे प्रकार रेजिम चेंज होइछि एवं वर्तमान जे नुवा लीडर आछंती सेमाने एते कट्टरपंथी नुहंती जेति भाव में आयतुल्लाह खामेनेई थिले बा मुस्तफा खामेनेई। तेणु वर्तमान ट्रम्प कर कोनोसी भी दावा सफल होई पारि नाही 35 दिन भितरे। एवं गोटे दुर्बल राष्ट्र आमे कहबा अगेंस्ट अमेरिका जदि ईरान को आमे एस्टिमेट करबा विथ इजराइल एवं अमेरिका जदि एस्टिमेट करा जाए तेबे ईरान यथेष्ट दुर्बल अस्त्र शस्त्र मात्रा रे मध्य फिनान्स रे मध्य सबुथिरे। किंतु 35 दिन धरी जेपरी भाव में हरड़ घोड़ार ड्रप पड़ती एथु लगुच कौटी ना कौटी गोटे बैकफुट को जीवा भलिया बा कौटी ना कौटी युद्ध एक्जिट कला ट्रम्प बर्तमान प्रस्तुत हेलेनी। तेणु से जो कथा से कहउछंती तांकर जो सोशल मीडिया पोस्ट से पोस्ट करुछंती जो अटैक करथिले इस्फान परे परे जेमती ब्रिज ऊपर अटैक कले ईरान रो आमे देखिलु परमाणु अड्डा एगेंस्ट परमाणु अड्डा जेते बेले ईरान रो इस्फान ऊपर अटैक करा गला से डिमोना ऊपर अटैक कला। जेते बेले आमे एपटे देखिलु इन्फ्रा पावर इन्फ्रा पे अटैक कला अमेरिका सीधा अरब कंट्री ऊपर ईरान अटैक कला। जेते बेले एपटे आमे देखिलु फाइटर जेट कथा F-35 परे परे F-15E कथा को कहबा F-10 कथा को कहबा बा चिनुक हेलिकॉप्टर कथा को कहबा जेमती आपण ब्लैक हॉक हेलिकॉप्टर कहले जो जो हथियार कथा से दावा करथला 927 कोटी हथियार को मात्र 18 लाख ड्रोन रे खसई पारिला ईरान। अर्थात गोटे सक्सेस रेट रे आमे देखिबा जदि ईरान तार निजर संप्रभुता रक्षा पाई बा निजर पाई जो प्रकार डिफेंसिव मोड रे वर्तमान अछि कोनोसी प्रकार एग्रेशन कमी नाही 36 दिन भितर। एवं स्ट्रेटेजी कथा को आज आमे कहबा सी जले ब्रिज उड़ैला अमेरिका वर्तमान 8टी ब्रिज को उड़ैबा पे टार्गेट करदला ईरान सीधा सलक मिडिल ईस्ट रो 8टी ब्रिज को। अर्थात युद्ध रे वर्तमान परिणति एते भयावह भितरे डोनाल्ड ट्रम्प कर जो वार्ता आसुची जे आमे संपूर्ण जीति जाइछु ईरान हार मानि जाइछि ईरान वायुसेना फिनिश होइचंती। तेणु वर्तमान जदि IRGC नहांती बा फिनिश हो जाइचंती देन हाउ कैन दे डिफेंड
କେମିତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ F-15 এবং A-10 বিমানকু মধ্য ধ্বংস করিথিবা ইরান পক্ষরু দাবি করা যাইছি, কিছু চিত্র মধ্য এ সংক্রান্তরে জারি করা যাইছি। তেণু আমেরিকা যেতে না বা মনা কলে মধ্য এ নিশ্চয় ইরান কিছু না কিছু করিছি, এহা তো স্পষ্ট। তেণু যেতেবেলে F-15 A-10 ভলি শক্তিশালী বিমানকু টার্গেট করুচি, ধ্বংস করে দৌছি ইরান, এ আমেরিকাকু কোন বার্তা দৌছি বা আমেরিকার যে ঘমন রহিছিলা নিজের এয়ারফোর্সকু নেই, সে সংক্রান্তরে কোন বার্তা যাউছি? ଆମେ F-15E କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଥିଲୁ ସବୁଠୁ ଲଢୁଆ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସକ୍ସେସ୍ ରେଟ୍ 100 ରୁ 200% ସକ୍ସେସ୍ ରେଟ୍ ଥିଲା। ସେ ପୁରା ବିମାନକୁ ଯେତେବେଳେ ମାରି ଖସେଇ ପାରୁଛି, ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କଣ ଥିଲା? କେବଳ ମାତ୍ର ସାହିଦ ଡ୍ରୋନ୍, ଯାହା 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର, ଏବଂ ICBM କଥା ଯାହା ଆମେ କହୁଥିଲୁ 2500 ରୁ 3000 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜର। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୁଇଟି ହତିଆର ବଳରେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ କରି ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲଢି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକଫୁଟକୁ ନେଇଯାଉଛି ଆମେରିକାକୁ, କାରଣ ଆମେରିକା ଯେମିତି ଭାବରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଆଟାକ୍ କରି ଚାଲିଛି, ବଙ୍କର ବଷ୍ଟର ଦେଇକି ଆଟାକ୍ କରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର B2 ବୋମର ଦେଇ ଆଟାକ୍ କରିଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଇପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମିଶନ ଥିଲା ୱାର ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା ଯୋଉ ମିଶନରୁ, ସେ ତିନୋଟି ମିଶନରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଯିବା ଦେଖାଗଲାଣି। କାରଣ ସେ କହିଲେ ଆମେ ରେଜିମ୍ ଚେଞ୍ଜ ଚାହୁଁନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆୟତୁଲ୍ଲା ଖାମେନେଇ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ୱି ଆର୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ, ଆମେ ରେଜିମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ, ଫାଷ୍ଟ ମୋଟୋ ଆମର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସେ କହିଥିଲେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଆମ ଦଖଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟୋଲ୍ ସମାନ 2 ଲକ୍ଷ ମିଲିୟନ ଟୋଲ୍ ସେ ଆଦାୟ କରି ଚାଲିଛି ଯାହା ସେ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ଇରାନ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହବାର କାରଣ ହଉଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯେ ସାରା ୱାର୍ଲଡ ତାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଦରକାର ଯେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀଟା ଇରାନର ରହିବ, ଏହା ଥିଲା। କାରଣ ଆମେ କେବେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଯେମିତି ବେଜେକ୍ସିଆନ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଆମେରିକା ବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କୌଣସି ମନୋବୃତ୍ତି ନଥିଲା, ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟକୁ ଉଡେଇବାର ଆମର କୌଣସି ମନୋବୃତ୍ତି ନଥିଲା, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲିଡରସିପ କମ୍ ଥାଇପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ଡେଡିକେସନ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଗେନଷ୍ଟ ଇନସାଇଡ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି, ଯୋଉଥିରେ କି ଲାଗୁଛି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିସ୍ ବାବଦରେ ଫେଲ୍ ହେଲେ ଇସଲାମାବାଦରେ ଡିସ୍କସନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ପିସ୍ ବାବଦରେ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରି ବାହାରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଦୁଇ ପକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସାଇଡରୁ ଏଗ୍ରେସିଭ ଆଟାକ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ବଢିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ଇକୋନୋମିକାଲ ଯୋଉ ରେଟ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯୋଉ ଗ୍ଲୋବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହଲି ଯାଇଛି। PNG, LNG, CNG, ଫୁଡ ବଜାର କୁହନ୍ତୁ, ମେଡିସିନ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସ୍କାରସିଟି ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଶ ଛାଡି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ଡିଭାଷ୍ଟେସନ ଯାହା ହଉଛି ୱାରରେ, ଏହା 35 ଦିନ ଭିତରେ ଯେତିକି ହେଇଛି, ଆମେ ଯଦି କଳ୍ପନା କରିବା ବା ତୁଳନା କରିବା ରାଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ, 4 ବର୍ଷରେ ରାଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏପରି କ୍ଷତି ହେଇନାହିଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମରେନ୍ଦ୍ର ବାସା, କେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଲେ ମନେ ହେଉଛି କି ଯୁଦ୍ଧ ବୋଧେ ଚୁଟକିରେ ସରିଯିବ বা କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଇରାନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧର উদাহরণ দৌঁচ, অর্থাৎ যদি এ যুদ্ধ চালে বা কোণী সমাধান ন হুয়ে তাহলে বর্ষ বর্ষ ধরি চালিব, এ আশঙ্কা দেখা দৌছি। নিহতি রাশিয়া আমি যে আশঙ্কা করুলু যে ইন্টরসেপ্ট বর্তমান S-400 S-500 সপ্লাই দিয়েছি ইরানকু, যা ফଳରେ তার যে বর্তমান সে ইন্টরসেপ্ট করুছি সমস্ত মিসাইল কু আমেরিকার যেপরি ভাবে কিছু মাত্রায় রক্ষা করুছি, কিছু মাত্রায় আটাক হচ্ছে। তেণু ইরানর ধ্বস্ত বিধ্বস্ত পরিস্থিতি ভিতরে যেতিকি লিডরশিপ চেন নষ্ট হয়েছেন, তাপরে বি এতে ডেডিকেশন আমেরিকা ভাবিଥିଲା 15 দিন ভিতরে ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସାରିଦେବି ଏବଂ ରେଜିମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ହରମୁଜ ମୋର ହେଇଯିବ, କାର୍ଗ ମୋର ହେଇଯିବ। ସେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଫଟକା ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ଆହୁରି ଏଗ୍ରେସିଭନେସ ଦେଖାଉଛି। ଯୋଉ 8ଟି ବ୍ରିଜ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟରେ, ସେ ବ୍ରିଜର ଟାର୍ଗେଟ ସେ ଦେଇଛି। অর্থাৎ একথা স্পষ্ট কি চীন এবং রুষিয়ার বেকিং নিশ্চয় রহুছি এবং চীন রুষিয়া কোন চাহুথিবে যুদ্ধ লম্বা চালু? অবভিয়াসলি, কারণ রাশিয়ার তো এমিতি বি যেতବେଳେ যুদ্ধ চালিছি অয়েল বজার তার উঞ্চা রয়েছে, কিছু অসুবিধা হবার নাই। চাইনা কথা আমি দেখিবা, যেহেতু গুড ফ্রেন্ড আমি কହୁଥିଲୁ বারম্বার, নর্থ কোরিয়া, ইরান, চাইনা এবং রাশিয়া 4 জন গুড ফ্রেন্ড। তেଣୁ ସେମାନେ ବି ଚାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ୱି ଆର୍ ସପୋର୍ଟ, ପ୍ରଥମରୁ ସେମାନେ କହିଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଇରାନକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ କଥା ଆସୁଛି, ଯଦି ହତିଆର ୟାର ସରିଯାଏ, ତେବେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ଜାରି କରିଛି, ସେଥିରେ ମହଜୁଦ ରହିଛି ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ICBM, ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସାହି ଡ୍ରୋନ୍, ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ କାମିକାଜି ଡ୍ରୋନ୍, ଯାହାକି ସେ ଆହୁରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦାବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ମୁଣ୍ଡ ନୋଇବା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଇରାନର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହବ, ଆହୁରି ବଢିବ। ତାହେଲେ କଣ ଆମେରିକା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବ କି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବ କି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ? 3 ଜଣ ପିଲା ଭିତରେ ଯଦି ଥାର୍ଡ ହୁଏ, ସେ କଥାକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ସେ ପାଠ ପଢି ଥାର୍ଡ ହେଇଛି ନା ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଥାର୍ଡ ହେଇଛି? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେରିକା କୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବାହାନା କରି ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଷଣରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ଜିତି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଇରାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ଯଦି ରିଟାଲିଏଟ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ହି ରିଟାଲିଏଟ୍? କେମିତି ସମ୍ଭବ ଏହା? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା
ସିଜ୍ ଫାୟାର ବାବଦ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଗାଏ ବା ନିଜ ସର୍ତ୍ତ ବାବଦରେ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଯୋଉ 15 ସୂତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ତାକୁ ଯଦି କାଟଛାଟ କରେ ତେବେ ହୁଏତ ଇରାନ ରାଜି ହେଇପାରେ, ଅଦରୱାଇଜ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ଲମ୍ବିବ। ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଥାৎ ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେରିକା ଏକ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବା କଥା এবং সে দিগরে কার্য করিবার আবশ্যকতা রয়েছে। বহুত বহুত ধন্যবাদ শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্র বাসা আপনার প্রতিক্রিয়া পাই। গোটিয়ে পটে আমেরিকা এবং ইসরায়েল পক্ষর ইরান উপরে আক্রমণ জারি রয়েছে বেড়ে ইরান মধ্য নছোড় বন্ধা এবং লগাতার ভাবে আমেরিকার বিমান এবং ইসরায়েলর বিমানকু আক্রমণ করে চালিছে ইরান।